کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سینٹرل وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی کا کہنا ہے کہ زیارتوں کے مالی امور میں بدنظمی پائی جاتی ہے اور اس کی تحقیقات ضروری ہے۔ درخشاں اندرابی نے آج کپواڑہ میں مختلف زیارتوں اور کھیر بھوانی مندر میں حاضری دی۔ انہوں نے ان عبادت گاہوں کو امن کا مرکز قرار دیا۔ درخشاں اندرابی نے کہا کہ وقف کے اثاثوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ سیاست کا شکار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کا یا ہماری کونسل کا مقصد ہے کہ ہم ہر ایک شرائن پہ جائیں اور جو یہاں پہ بدنظمی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کی بدنظمی ہے، وقف کے طریقے سے ہے یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے بڑی بڑی زیارتوں پہ، اور ڈیولپمنٹ کہیں ہمیں دکھا نہیں۔ جہاں پہ بھی زیارت ہے وہاں کے لوگ اس کا اثاثہ کھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی آج تک دھیان نہیں دیا ہے، جو یہاں کی گورنمنٹ ہے یہ ساری ہماری درگاہیں اور جو زیارتیں ہیں سیاست کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور افسوس ہوا کل، آپ یقین کریں کل ہم زار روئے بابا ریشی پہ، کیونکہ ہم بہت چھوٹی عمر میں وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں وہی نظام تب بھی تھا تو آج بھی وہی ویسا ہی نظام ہے۔ آج یہاں شاہ ولی صاحب کے زیارت پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی ویسا نظام ہے۔ ہمیں لگا کہ پتہ نہیں کہاں آئے، ہم زیارت پہ گئے ہی نہیں ہیں۔ ہم وقف جو یہاں کے انتظامیہ ہیں ان کو بھی آڑے ہاتھ لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے زیارتوں کے لیے۔ اور ابھی ہم کپواڑہ کے دورے پہ ہیں تو دورہ ادھورا رہ جاتا اگر ہم یہاں پہ بھی حاضری نہیں دیتے، مندر میں حاضری نہیں دے دیتے۔ ادھر بھی ہم نے نظام دیکھا تو ماشاءاللہ یہ تو امن، ترقی اور ہماری شانتی کا ایک پرتیک ہے۔ یہاں پہ کشمیریت ہے، یہاں پہ صوفیزم ہے، یہاں پہ ہندو مسلم بھائی چارہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے یہ بھائی چارہ پھر سے قائم ہو۔ اگر کپواڑہ میں یہ قائم ہے، یہ پورے کشمیر میں قائم ہو جائے تو دل کو سکون ملا کہ ہم زیارت پہ بھی گئے، وہاں پہ بھی حاضری دی، اور مندر میں بھی آ گئے، یہاں پہ بھی حاضری دی۔ اور ماحول میں چاہتی ہوں ہر جگہ قائم ہو جائے، اور جو اب زیارتوں کا مقصد ہے وہ اللہ کرے کہ اب وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اور نیوز 18 جو ہمیشہ یہ کام کرتا ہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، میں آپ کے ذریعے سے لوگوں کو کہنا چاہوں گی، اپیل کرنا چاہوں گی آج اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ خدا کے لیے ان زیارتوں کو بچائیے اور زیارتوں کا خود خیال رکھیے۔ باقی ہمارے سیاست دانوں نے ان کو بیچ کے کھایا ہے اور ابھی بھی وہ اسی طاق میں ہے۔ اب ان نشانوں سے، ان ہاتھوں سے ان کو نکال کے اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے اور ان کو واقعی میں یہاں کا ایک جو ہماری مثال ہے وہ قائم کرنی ہے۔ کووڈ وبا کے باوجود گورنر شکایت سیل زبردست کام کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیروں سے ملاقاتوں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے لوگ چرچ لین پر اپنے مسائل اور پریشانیوں کو اجاگر کرنے آتے ہیں۔ چرچ لین میں تمام مشیر متبادل دن پر اس طرح کی میٹنگز کرتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران نمایاں ہونے والے مقدمات کی نگرانی گورنر آفس براہ راست کر رہی ہے۔ آج عوامی شکایتی اجلاس کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے کی۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے بارے میں موقع پر ہی ہدایات جاری کی۔ لوگوں نے اس سہولت کے لیے LG کا شکریہ ادا کیا۔ میں تو اسپیشلی جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ دربار سجایا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ ان کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم دور دراز علاقے سے جب آتے ہیں تو جب ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم یہاں پر آ کر اپنے ایڈوائزر صاحب سے ملتے ہیں یا کسی بھی اپنے اعلیٰ آفیسر سے ملتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ آف انڈیا اسپیشلی منوج سنہا جی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو دربار ہیں یہ پورا ہفتہ چلتے رہیں تاکہ جو ہماری پبلک ڈیمانڈس ہیں اس سے ان کو بالکل حل ہو سکیں۔ سر گاڑی چلا رہے ہیں، ٹوریزم سر ختم ہو رہا ہے۔ ابھی 2 سال سے ہم ادھر ہے، کیونکہ نہ کوئی کچھ کرتا ہے نہ کوئی کچھ۔ سر ہم اس وقت ڈاکومنٹس بھی گاڑیوں کی ختم ہو گئی۔ سر ہم بڑے پریشان ہیں، کیا کریں گے آپ؟ جو ٹورسٹ آ رہے تھے وہ ابھی تو سب ٹھپ ہے، کام بھی نہیں ہے، راشن بھی نہیں ہے۔ سر ہمارا بھائی مدد کر رہا ہے، گاڑی بھی کھڑے ہیں اس وقت۔ اب مہربانی ہے، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں وہ کوئی مدد کرے ہم کو۔ سر سے بولا ہم نے، ہم ختم ہو گئے، پورا گاڑیوں کا مینٹیننس بھی ختم ہو گیا
पूरा तबाह हो गया। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टोटल लॉस है, जीरो पे है इस वक्त। सब लोग थोड़ा बहुत करते हैं कुछ वहाँ यहाँ, चाहे दुकानदार हो या कुछ हो, मगर ट्रांसपोर्ट जीरो पे है, पूरा तबाह हो गया है। हम भूख मरी पे हो गए, खत्म हो गए। हाँ बोला सर ने, आप पैकेज का कुछ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कारकर्दगी जैसे होती है कि जो भी यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर होती है या कोई ग्रीवेंस पॉइंट आउट किया जाता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ रिकॉर्डिंग इन ब्लैक एंड वाइट यहाँ होता है इस ग्रीवेंस सेल में, और उसके बाद जो कंसर्न्ड ऑफिस को यहाँ से भेजा जाता है उसको प्रॉपरली फॉलो अप और ट्रैक किया जाता है, और उसके बाद इन ए टाइम बाउंड मैनर उसमें रिपोर्ट आती है हमारे पास कि क्या किया हमने इसका, ताकि हम उस जो क्लाइंट है, जो एप्लीकेंट है, उसके साथ हम शेयर करते हैं कि आपके जो मुतालबात थे उन पे हमने क्या एक्शन किया, अप टू हिज सेटिस्फैक्शन। जो भी अंडर रूल्स पॉसिबल होता है उसका यहाँ पे अजाला किया जाता है और उसकी नॉलेज में लाया जाता है। कई किस्म के यहाँ मसाइल होते हैं, तकरीबन हर डिपार्टमेंट से जो भी मसाइल यहाँ पे आते हैं उन सारे HOD, उन सारे डिपार्टमेंट्स को हम भेजते हैं, और इसका न सिर्फ यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग होती है बल्कि गवर्नर साहब के जो ऑफिस में से ही इसकी मॉनिटरिंग यहाँ भी होती है कि किस किस्म का फॉलो अप हो रहा है। और जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मल इफ्तिताह भी किया गवर्नर साहब ने, जो है यहाँ अभी ग्रीवेंस सेल का जो ऑनलाइन यहाँ से किया है उसका उन्होंने यहाँ पे बड़े वाज़ेह तरीके से बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका इस सेल का रोल यहाँ पे। जिला पुलवामा में गुज़श्ता कई बरसों से जहां सेब की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है, वहीं इस ज़िले को कोल्ड स्टोरेज सहूलियात में अब कलीदी अहमियत हासिल हो गई है। ज़िला पुलवामा के लासीपुरा में कायम सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में गुज़श्ता कुछ बरसों से कोल्ड स्टोरेज के क़याम में भी इजाफा हुआ है। ज़िला पुलवामा के सेब की पैदावार में तकरीबन 60% सेब को कोल्ड स्टोरेज में रखने की सहूलत है, जिससे यहाँ की मेवा सनत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल हुआ। कोल्ड स्टोरेज की सहूलत होने से पुलवामा के मेवा काश्तकारों ने भी काफ़ी राहत पाई है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ के जनरल मैनेजर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कोल्ड स्टोरेज की सहूलत से वादी कश्मीर में पुलवामा को काफ़ी अहम मकाम हासिल है। अगले कुछ बरसों में पुलवामा में 100% सेब को कोल्ड स्टोरेज में रखने की सहूलत मैसर रहेगी। जो टोटल काश्त यहाँ होती है फ्रूट्स की, खासकर एप्पल की, वो 1,40,000 मैट्रिक टन है। उसमें से हमारी जो कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है वो है 80,000। इसका मतलब हुआ कि 60% फ्रूट्स को हम स्टोर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी 6 यूनिट और 2-3 साल में हमारे तो तैयार हो रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं जो ये गैप है 40% की, ये 3 सालों में कंप्लीट हो जाए और हमारे तकरीबन 100% फ्रूट इन कोल्ड स्टोरेज हो जाए, और जो इनकी शेल्फ लाइफ है उससे उनकी जो शेल्फ है वो इंक्रीज हो जाती है, ताकि जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनका एक फ्रूट भी हमारा ज़ाया न हो जाए। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज कौनमू श्रीनगर में वाक़ हाई डेंसिटी नर्सरी का दौरा करके कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यहाँ इस नर्सरी में 2 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के हाई डेंसिटी पौधे उगाए जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में इस नर्सरी से किसानों को हाई डेंसिटी पौधे फराहम किए जाएंगे जो इनके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। जो हमारा आलमंड और वालनट है, इसका हम तादाद और भी बढ़ाएंगे और भी इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमें मैक्सिमम यहाँ जो ग्राफ्ट वुड जिसे साइन वुड कहते हैं तो वो हमें अवेलेबल रहे ग्रोवर्स के लिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारा बहुत सारा जो रूट स्टॉक है उसका भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। तो इसके अलावा हमारे इस दूसरे साइड में हमारा वालनट प्रोजेक्ट है, वालनट नर्सरी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे हाईटेक ग्रीन हाउसेस 20 लगे हैं, और इस पिछले साल में हमने तकरीबन 20,000 के करीब जो वालनट के सीडलिंग है वो तैयार किए। उसमें हमने वो अखरोट के सीड भी लगाए और कुछ प्लांटेशन भी की उसकी, और वो आज अल्लाह के फजल से वो भी तैयार हैं वो सीडलिंग, और उसको हम आने वाले फरवरी में ग्राफ्टिंग करेंगे, और ग्राफ्ट करके इंशाल्लाह जो 2022 होगा, मार्च 2022, उसमें हम इंशाल्लाह तैयार होंगे ग्रोवर्स को वो देने के लिए। जिला अस्पताल बांडीपुरा में जदीद और आला मयार का ऑक्सीजन प्लांट नस्ब करने के लिए 6.7 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी मिल गई है, और उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत जल्द इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया जाएगा। उधर DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने आज ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग के हमरा अस्पताल का तफसीली मुआयना किया और अस्पताल पर जारी आखिरी मरहले के काम का भी जायजा लिया। वाज़ेह है इस वक्त अस्पताल के अहाते में मैगडम बिछाने का काम जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले माह ये अस्पताल कामकाज करना शुरू कर देगा।
जन अभियान के तहत बांडीपुरा में आज शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेगा स्पोर्ट्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया। प्रोग्राम के दौरान बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल मुकाबलों का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम में एसीआर बांडीपुरा रियाज अहमद बेग के अलावा कई महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। कोविड-19 के चलते पहली बार तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद स्टेडियम में खेलकूद की सरगर्मियां देखने को मिली। अल्लाह का करम है, आज कोविड-19 में थोड़ी सी कमी आई है। हमने सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया है और आज हम वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और कई तरह के टूर्नामेंट्स यहाँ बांडीपुरा में शुरू करने जा रहे हैं। मकसद यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहेंगे ताकि इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ये सही सलामत और फिजिकली फिट रहेंगे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।